Kumpul syukur pura wan bayan channel teknologi dah khasi. Kajilla mi khala jungi kadon pisah kat no. Kanu kata pisah. Tedangi pej baru kini ke jella hari India jungi kidon ku per-perem ka mastra ka de jella ka baru spatam kadon kat no ke pisah petep. Kadon ku basau lag kror tam Ka jella mi khala jungi par kadon kat no. Ya hamanta ke singi video kan pensyai page phang kata ka jella mi khala kadon pisah kat no. Na kayo kata ka pisah, syai kan pelut ya kata ka pisah. Hakawi kur ko mila amdong. Kani kani ka budget mo nong budget arajar arpuar usnam arajar arpuai kani ka budget yangan pensyai pi bro ispang kataru desa kawai rungin yo pet mom kini ki mar ki mata ki bodon hapo jelam khala jong ladangi kenya ka dor jong ki katnu ki shong dor katnu ka don kata ka GDP jong ka jelam khala jong ke ongka GSDP gross domestic product ngan pensyai pi ispang kataru desa pet kini video hodok dikot pen saya bupon kita jing tep ladangi pet kini ki jela Beper ki bodon hapo ri India jonge kami khalia ka pelong kan tep katam ya kini ke budget ya kini ka pisam katam tang ya arteli ki state ki kita ki state ki arteli katam kami khalia ya ngenya pe baro spang katang nya pe spang kini ka budget jongka jelam khala jonge sampai kini video hador mukut pen saya bubun kita ki tep te yang nya stang nom ta Di man laus ne mem hau benai match kini kino ya lam jongi ki MLS ki minister tu finance minister kam tam usat penmi ken ke jela jongi ka don pisah kat no sya ikan pelut ya kata ke pisah na ikan yo kata ke pisah ya kan ki ong ka budget te ngi la dangi peyam ngi kan use nem na du kan no nom du benai January sitarik benai January te unkut pat hadu lai phoi tarik benai December umtam tang bahak ni ka budget pat em ya usnem jong budget ki khen ragum ta ka financial year ki ong ki khen adu benai April sitarik benai April unkut pat hadu next year lai phoi tarik benai March ti kumta hajong mental usnem financial year arjar arphoi au arjar arpuar hadu usnem arjar arpulai u kongrat sama kan finance minister ong ngidon bisa kata ngin perlu cata-cata ti hau benai March ki sat penmi ya kini hakajing dor bara ke assembly ki sat ong kumta ti ya mentang nyepet kejelam kila jungi kadon pisah kat no kata ka budget kadon syai kan pelut pat ya kata ka pisah pechwa ya kata mo kat no kejelam kila jungi kadon pisah nginya pechwa na kan yo ya kata ka pisah tiga sorkar pe kala man yo pisah na ki khajana na ki tax bat sa ki business ki bapanya di maka ki don ki business bapanya ki sorkar na ki tur kan yo pisah desa kawai ru kala ban yo pisah ka ba shimram na ki nah tiga ni ka pisah ka sorkar ka bayo da ka papanya iya ki business lani na ki khajana ki bayo ki baper mudam ya kani ki ongka revenue receipt ti ya kani ka pisah bat ka sorkar mi khalia mo kan shimram ka ba shimram na ki we ya kani ki ongka capital receipt entah ti kan perlu syai pat kani ka pisah syai kan perlu ti kala ban perlu ya kani ka pisah hap siu tulop em ya ki nong tre jongka umta di kahap maintain ya gitu ki building ki prepare di ya kan ni karam makasim karam katur kahap siu em gitu karam kahap siu ya ki interest jong katu karam em umta di ya kan ni ka pisa ka pelut ka jelam khalia syaki nong tre jong ka kan ai kan siu tulap kan siu salary dan kan siu ya katu ki interest makasim ya ka loan ya kan ni ki ongka revenue expenditure di sakawairu ke jelam khalia dungi kalaban pelut ya kini ke pisah da ka basna ya ki surok kasna ya ki building kasna ya ki school kasna gumta ki boper ke construction mah kan sna ya kita ki asset ki boper ya kini ke jim pelut jong ke sarkar Meghalaya jong ipat kan ong ya kini ka capital expenditure di bor ada ki ini ki economics am lada ki pej gumta ki ong lada ka he kini ka capital expenditure kamut kadang bha kini ka budget ke kadang bha kadang kiu kini ka jela jongi long ni tang jongi yong ki boper ki jela ru kedang kiu hakino ki budget lada ka he akni ka capital expenditure long lada ka phiru phila ban perkhat hakani mo subu lada ka he akni ka jing perlut ha ka ba sna ya ki school ya ki building lani ya ki surok ti kadang bha em na tu kadang la suban mi ki business boper nang tu nang la suban pemi ti kata phe long lada ka he akni ka capital expenditure kadang bha ya ka jela kadang bha ya ka GDP jong kani ka jela jong Tengah ngai mentah try pilas new tu ke kata ka capital receipt ke kata ka revenue receipt ke kata capital expenditure ke kata ka revenue expenditure. Tem ya mentah padam kat kum kene ka budget estimate mau jong snam arajar arpo ar arajar arpo lai ngin ya pe ka jelam hila jungi ka don pisah kat no.
tidak kemau ni mah ya kan ni ngan ong ka budget estimate namar kan ni ka la ban phen dal apoi ha next year padam ka la ban phen kam la ban diru ka jubek ti ya ka tu kin ong biang ka tu ka budget revise ngin satip ya kata ka budget revise house nem next year pat ngin satip ti kat kum komentar kan ni ka budget estimate am ka jelam khila jungi ka don kat nu kita pisah sya ikan pelut ya kita pisah ti yang nya pe mentah ti kat kum kan ni ka budget arjar arjar pulayam ka jelam khila jungi ka don ya kan ni ka revenue receipt kumba khat riu hajar lai pusan crore ka revenue receipt ngala ong ipi mentah ka kata ka revenue receipt long kan ni ka deka bisa ka bayo ka jelam khila jungi daki khajana la ni daki tu ki business ki boper ka penyai ka sarkar ti kumta ya kan ni ka capital receipt pat ka Meghalaya ka don kumba hajar riu span riu pusan crore ti ka ni ka capital receipt kan ni ka capital receipt lam long kadika pisa ka sarkar Meghalaya ka basu shimram lani kala bandi ya gitu ki asset jong karu long ki jaka ki don em jong ki jaka jong ka sarkar Meghalaya ki boper kumta kala bandi ru ya kan ki ong disinvestment mo kan ki terms kala bandi ru ti kumta ya kan ki capital receipt ka jelam Meghalaya jungi kan don kumba 8,000 riuspan riusan crore ya kata ti ya mendapat ngin nyapet syai kan perlu dikata ke pisah pat mah syai kan perlu ke jelam Meghalaya jungi ti kumta em ladang ipet mah ke jelam Meghalaya jungi kan perlu ya kan ke pisah kumba khat san hajar lai spa nyopo riu crore kan perlu syaka revenue expenditure kemud kan perlu syak itu ki kan siu tulap ya kinong tre jongka dan kan maintain ya kita ki building beper ya gitu ki business ka bagadon long kumta phi ti ka revenue expenditure ka long khat san hajar lai spa nyopon riu crore kan perlu ya kan bisa ti ka capital expenditure pan capital expenditure kan perlu kumba lai hajar san spa san crore kai gejimut kan ka capital expenditure kemud ka sarkar Meghalaya kan perlu ya kan ka bisa ban sna ya ki surok ya ki building ni ban create ya kita ki asset mo ki boper kata kemud ka capital expenditure tedangi pet pat ka actual expenditure mah ngin minus no mah ngau ngi pi ka Meghalaya ka jelam Meghalaya jungi ka la ban shimram ru kumta ka capital receipt kan yo ka tu pisah da ka shimram ru tedangi minus pat ya kan ya ka ba ka shimram ka hapsiu ya ka tu ka rampat kat nu ka jing shisha kan perlu shisha ya kata ka pisah ka total expenditure ladangi minus ya kata ka baka shimram kumta te kan ni kan long khat new hajar khandai spa khat new crore kata ka de ka total expenditure ladangi minus ya katu ka lun jongka ta te ngangai menta trai pila yo jing tip ka kat nu ka pisah ka jelam Meghalaya jungi ka don pisah sya kan perlu ya kata ka pisah teledangi pet yang hajela long hari India jongi mah aba per kini kicela ka bahe tam perlu ya kini bisa ka bahe tam ya kini ka budget ka de ka jela Maharashtra te ka jela Meghalaya jungi kawan ka bai telangi pet ya kini kicela per ka jela Meghalaya jungi kawan syapo bah ka tam tang ya arteli kicela ka tam tang ya ka Mizoram bat ka Sikkim ka he ka budget ka Meghalaya ya kini ka arteli kicela ndai kiwe kicela kidang he itu kicela banyak ka jela Meghalaya jungi ipi las nu thu long kamu yu jelam Meghalaya jungi kamdir ka jela ka ba du spa du kata ta dia mendapat nginyo page phang kene ka GDP jong ka jelam Meghalaya jungi ka GSDP gross state domestic product to shwa bening ni page ta ka igada ka jingmut ka GSDP ma igada ka jingmut kene ka jingmut ram long kini ki mar ki mata ki badon hapo jela jongi domestic ki badon hapo jela jongi la dengi Kenya ka dor jongki kat nukin shong dor baro kat nukin poi tikila bende ki product and service rumah kila bende ki goods and service ro kamu de yunya to ki goods kemud la de pitit tiar ki don ha dukan untuk la de pitit ka tu ka tiar ka dukan kat nukan shong dor ki don ki tiar ki boper umta ki service kemud to la de pilik kap don ki bepenyat business dalam Meghalaya jungi kumba ki kapsnu ki sim tuition la ne ki hikai kumta ti kat nu ka dor jong ki turu kapsnu ma pilih kapsnu mentah kan no sispa sejen kapsnu umjo tela da pishim tuition kawai subjek kan no santpa news pa teragum ta tilangi khen lut ba ro kini ki mar ki mata ki bedon hapo jelam Meghalaya jungi kat nu kin shongdor di plus ba gitu ki service ro kat nu kin shongdor ba ro kini larangi khen ya kan ki ongka gross state domestic product GSDP entah
Tin kumta am la dengi Kenya kini ki mar ki mata kador jong ki badon hani hapo jela mekhala jengi ki baper kin shong dor kumba laipo new hajar south pa khandai po south crore kata ka de ka GDP jong ka jela mekhala jong to mentang ngai try pela yo jeng sai phang ka ne ka GDP jong ka jela mekhala jeng bar ka ne ka budget u ka don ka no ka klong complicated ha ka ni topik ta mangala penchai pi simple ba kirang bun ba ki term suru tem ya pi ban tip te tang kini ru try pela kala bahai pi te tang kum ta hai kini ka video ngai try pela yo jeng tips phang kata ka state budget phang kata ka GDP jong ka jela mekhala jeng ila de pikwa su kum kini ki video ki boper bang penchai pi bangan itu kanai pi te sa komen apa but sa subscribe channelเราพิมพ์ปัด subscribe ขนาดบางงานอยู่มันเสียนอยู่มันชนะวิดีโอพี่กุมกินเนี่ยกี่บอกแพร่แต่วัดเคล็ดรูปบันไลค์อีกวิดีโอไปเลยก็เอาพี่บันไลค์ขนาดบ้ากับ YouTube บ้ากันคอมเมนต์ลองอยากที่ตัวกี้เวกี้ไปบ้ากินปัดอีชูอย่างนี้ channel กินสายอกแต่ recommendation หาก home page จงกี้แต่สักวันอยากที่ตัวกี้บักเลียงอ่ะชิพังกับ scholarship งานช่วงพี่อัพช่วงงานชนะวิดีโอชิพังกับ scholarship งานชนะปัดได้ปัวระมันตางานชนะsampai kita video bangal ada bisnes pang scholarship sa komen hapo ka ika jing ya jong page pang kita ke scholarship ngan sa sinapat video bakam sai ba